wakati Yesu aliingia maisha yao, maisha yakabadilika. Biblia inasema ya kwamba Petro anafanya siku mzima analoa samaki, usiku mzima analoa samaki, mchana mzima analoa samaki, lakini hakupata hata samaki moja. Lakini asubuhi anafika, Yesu akamwambia, kamata mashua tele tuloe samaki. Maandiko yananifurahisha, nasema ya kwamba Petro akamwambia, nililoa 24 na tungoja hata kitu kimoja. Kwa Petro alizoposea Yesu Kristo, sepasi Petro amkuwa kwenye balibatiza Yesu, mbatizo Yesu Kristo. Maandiko yanasema ya kwamba mbinguni ilifunguliwa na ikasema, huyu ndiye mwanangu mpendwa, inabidi mumsikilize. Kila kitu chenye Yesu anasema uko na obligation ya kusikiliza, ikuwa kuzimu.